کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے, جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا, جب تک یہ فون نہیں کرے گا, جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں, پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ جو یہ توکل ہے نا, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں, ان کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ سٹڈی اگر آپ کریں, اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو, آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو؟ کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں, اپنے درختوں سے اڑتے ہیں, اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا, توکل ہے نا, ان کو کل کا جمع ہی نہیں کر رہا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے, ہماری جیبوں میں پیسے, ہمارے اناج کے ڈبے کھولیں کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تھینو, پرسوں کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا, بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے, سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے, وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی, ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے, تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں, اللہ پر بھروسہ, یقین, وہ کریم ہے, وہ مالک ہے, ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے, مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں, وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھی ہے, وہ منو کھاتا ہے, چونٹی ذرہ کھاتی ہے, وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا, بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں, یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے, اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے, اسے چاہیے تقوی اختیار کرے, اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے, تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو, مصیبت میں کام آئیں گے. ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے, مکہ مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل پہ چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا, پیسے کم تھے لوگوں کے پاس, منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے, بیسٹ کمرہ لے لیا, سلنڈر لے لیا, بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح, مجھے دبئی سے کال آئی تھی, بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا, اور مطلب وہ بندہ ایسا ہے کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو, اس کو بڑا خوف تھا کراچی میں, پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہے یار کچھ کر دیں, جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں, ان کو کوئی کمرہ, ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے, سلنڈر نہیں مل رہا, کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے, کچھ نہیں ہوا, اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے, کدھر گئی سورس؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں, کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے ہیں تمہارے پاس, 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی, کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا, وظائف پڑھے, مجھے بتایا سارا, انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا, انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے, لیور کینسر. کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی, نہ میں نے کیمو کرائی, مجھے کچھ وظائف ملے, میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے, آپ کے سامنے بیٹھا, میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا. یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ, اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے, یہ بھی بے وقوفی ہے. میں اس مسجد میں آیا ہوں, یہ بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی.
पैसों से खुशी नहीं मिलती है। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूँ। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं। हाँ, मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए होए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा हो, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसकी टेंशन और है। जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है। कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है। कारोबारी के दुख और हैं, नौकरी वाले के दुख और हैं। तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी। आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो, परेशान हो जाओगे। हमारा तो काम ही यही है ना। आप यकीन करें, कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है। ड्राइंग रूम में ले जाके बोलता हाजी साहब आपसे एक काम है, और कान में आके जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज्यादा तो मैं सुखी हूँ यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। तो ये ना समझें, ये तो कुरान का ऐलान है। हमें टेस्ट दिया जाएगा, हमें आजमाया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। क्या कहता है कुरान? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल। कमाल देखिए, रब ने ये फरमाया तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे। अच्छा, ये नहीं कहा कि आजमाएंगे किसी भी चीज से, लिस्ट भी दे दी है, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, तुम्हें खौफ आएगा। कभी दुश्मन का खौफ आता है, कभी बदनामी का खौफ आता है, कभी लगता है यार ये चीज खराब हो जाएगी। वल जूई, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी। हैं? फिर क्या फरमाया? नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, शिपमेंट खराब हो जाएगी, कोई माल लोगे वो माल बेकार हो जाएगा, आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा। होता है कारोबार में। फिर क्या फरमाया? अनफुसी व सबरा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते बीमारी आ जाती है। बंदा कहता है यार कुछ सब चीजें सेट थी, ये क्या हो गया, ये क्या निकला है टेस्ट के अंदर, ये तो होना था। फिर क्या फरमाया? समरा, तुम्हारे फल खराब हो सकते हैं। क्या खूबसूरत कुरान ने पहले से बता दिया है। मगर इस टेस्ट में जो पास होगा, क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र वालों के लिए। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। और उस टेस्ट से जब आप गुजर जाओगे ना, फिर क्या फरमाया? अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो अल्लाह करे कि हमारा ये माइंड सेट बन जाए कि जब हमारे ऊपर कोई, हमें जैसे पता चले यार लॉस हो रहा है, दुश्मन सामने आ गया है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो अलार्म बज जाए, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, मैंने वबश्शिरिस साबिरीन का मुजदा लेना है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का इनाम लेना है, मेरा ये टेस्ट टाइम आ गया है। अब मुझे साबित कदम रहना है, अब मुझे शिकवा नहीं करना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यकीन जानो, जिस दिन आपने ये टेस्ट प्रॉपर पास कर लिया, उसके बाद ऐसी खुशखबरी मिलनी है कि आपकी अकल हैरान हो जानी है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, और वो रब कैसे अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक और ईमान अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे, हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तय्यबैन जाने की तड़प बढ़ गई। तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तय्यबैन चला जाऊं। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं, और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा। हैं, भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाज़त दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहां जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं। कहते ये राज़िक थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला है। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, अब चले जाएं। हजरत को इजाज़त दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपके जैसे ही हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहिए आपने क्या किया। उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल हैं। अच्छा, पहले ऐसा तो नहीं था कि 15-20 दिन 40 दिन का हज था, कई महीनों का ट्रैवल होता था, जाते थे आते थे, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ, हो सकता है साल का सफर हो। तो अब बच्ची को ये कहने लगे कि तुम्हें इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। आए हाय, जब उस बच्ची ने ये सुना ना तो आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, अब मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करना, तेरे भरोसे मैंने कहा था, अब तूने रुसवा नहीं करना। अच्छा, हुआ ये कि उस शहर का जो हाकिम था, जो समझ ले बादशाह था या गवर्नर कह लें, वो शहर के गश्त पर निकला,
اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے. کیا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اسم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, we are now rich. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اسم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اسم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجئے, ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے, وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہوں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں.
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा, बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे, और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा। यहां मैं आप सबको एक बात अर्ज करना चाहता हूं, प्लीज एक बात याद कर लो, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, अच्छा माल होना कमाल है। हमें होता पता है क्या है कि आप बाज़ औक़ात किसी अमीर को देखते हैं, आपको लगता है यार इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, जनाब मजे में तो ये है, बरकत इसमें है। नहीं, एक जुमला आज याद कर लें, सब याद कर लें, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, हराम के हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहा, बच्चे बीमार, नाफरमान, गुनाहगार, वो पैसे किस काम के हैं? और किसी के पास थोड़े हैं मगर हलाल के हैं, सुकून की नींद आती है, बड़ी बीमारी से अल्लाह ने बचाया, बच्चे और फैमिली नेकूकार हैं। बताओ कौन ज्यादा सुकून में, कौन बरकत वाला है? प्लीज हलाल की तरफ तवज्जो रखें। हमारा सबका एक ही मसला है कि अगर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? एक सवाल किया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर, और सवाल करने वाले अशरा मुबशरा में से सहाबी हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन कितना प्यारा है, कहते हुजूर मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूँ। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। कौन कौन बनना चाहता है हम में से? आए हाय, बस आप इसकी खूबसूरती समझें। अगर मैं और आप मुस्तजाबुद दावत बन गए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व ना, वॉट एवर प्रॉब्लम एंड कैलेमिटी कम टूवर्ड्स मी, मैं दुआ करूंगा खत्म हो जाएगी, ऐसा ही है ना? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वन लाइनर आंसर दिया। आका ने फरमाया, ए साद, अपनी गिज़ा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। बस हमारा निवाला पाकीज़ा हो, हमारा रिस्क पाकीज़ा हो। छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन को, यार वो आगे बढ़ गया, मेरा तो फिर 2000 गज का बंगला कैसे बनेगा, तो V8 किधर से लूंगा, तो जनाब इतना ट्रैवल कैसे होगा, ये सब छोड़ दें आप हिम्मत रखिए। और मैं आपको एक और जुमला आज बता देता हूं, जिस शख्स ने हराम को छोड़ा है ना, वो नीचे नहीं गया है। दोबारा शुरू में मैंने क्या कहा था, एक मेरा और आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है। आप मुझे एक बात का जवाब दें। मैंने कई बार ये वाकया बयान किया, चलो मैं उसको शॉर्ट कर देता हूं। एक मुबल्लिग को एक बंदा मिला और कहता है, जनाब मैं आपका बयान सुना और मुझे जहन बन गया हराम छोड़ने का। यूरोप की बात है। वो कहते हैं मेरे स्टोर पे शराब बिकती है और भी सामान बेचता हूं, लेकिन शराब भी बेचता हूं। मैं शराब बेचना छोड़ूंगा, पैसे ही पूरे नहीं होंगे, किराया ही नहीं निकलेगा, बच्चों का क्या होगा? तो उस मुबल्लिग ने उस बंदे को ये कहा, जो मैं आप सबको और मेरे व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, कि यार एक बात बताओ, तुम हराम कमा रहे हो? कहता है हाँ, अल्लाह दे रहा है, रोजी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? तुम हलाल कमाओगे तो क्या वो रोजी बंद कर देगा? मुझे बताएं ना, रिस्क देने वाला कौन है, राज़िक कौन है? मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, वो दे रहा है, और मुझे डर ये है कि मैं उसको राजी करूंगा और वो बंद कर देगा। या तो रोजी देने वाला कोई और होता तो समझ आती बात कि भाई इबादत अल्लाह की करूंगा, वो बंदा नाराज हो जाएगा। जब रोजी देने वाला रब है, मेरा ईमान है, अकीदा है, इसका मतलब या तो वो ईमान कमजोर है, और अगर वो तवक्कुल मिल गया तो ये डेफिनेटली होगा कि आप अल्लाह की नाराजी छोड़े, आपको अंदाजा नहीं होगा कहां से रोजी आना शुरू हो जाएगी। हुआ क्या पता, सुने, ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाकया बता रहा हूं। 1 या 1.5 साल बाद उसी मुबल्लिग की उसी नौजवान से फिर यूरोप में मुलाकात हुई। वो नौजवान ढूंढता हुआ आया, कहता है मैं याद हूं आपको? कहते यार कुछ याद तो आ रहा है, आपसे मुलाकात हुई थी। कहा मैं वही हूं जिसने आपसे वादा किया था मैं शराब नहीं बेचूंगा। आपने कहा था कि अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत देगा, ऐसा ही हुआ है, मैंने शराब बेचना छोड़ दी, पता नहीं किधर से रोजी आ रही है, अल्लाह ने बरकत डाल दी है।
ये एक टेस्ट होता है, ये एक प्लान आपको पहले लगेगा नहीं होगा, और बाज औकात कुछ दिनों तक आजमाया भी जाएगा। आप बोले यार मौलाना साहब ने कहा था कि भाई हराम छोड़ दो, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, मैं तो रोज की रिश्वत 10,000 रुपए लेता था, मैंने छोड़ दी, आज तो 11,000 रुपए नहीं आए। ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन आजमाया जाएगा। हो सकता है अल्लाह थोड़ी में ही तुम्हें सुकून अता कर दे, तुम्हें बरकत डाल दे, या फिर तुम्हें अपने गैब के खजानों से अता फरमाए। अब मैं आखिर एक आयत, इस बयान को एंड करते हुए, एक ऐसी आयत है ऐसा दिलासा देती है, और इतनी प्रैक्टिकल कुरान की आयत है, यकीन करें जब फंस जाओ ना, इस आयत को अल्लाह करे आप याद कर लें, मैं रेफरेंस दे देता हूं, आप ऐसा करें कि रेफरेंस नोट कर लें, अपने मोबाइल में नोट कर लें, फिर खुद कुरान पाक से निकाल लीजिएगा। वन ऑफ माय फेवरेट आयत ऑफ कुरान पाक, आए हाय हाय, क्या क्या दिलासा देती है। पारा नंबर 28 है, सूरह अत-तलाक है, आयत नंबर 2 और 3, ठीक है। ये आयत आप इसको याद कर लो, इसका तर्जुमा याद कर लो, जब भी टेंशन में हो ना आप ये आयत दोहरा लो। अब आयत सुने क्या है, पूरा फॉर्मूला अल्लाह ने कुरान में दे दिया है। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा, उसको एग्जिट डोर मिलेगा। फिर क्या फरमाया, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अच्छा अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं, मोर देन 50 इयर्स, जितने बैठे हैं ना, मैंने कभी आपसे बात नहीं की होगी इस मौजू पर, मगर आज मैं बहुत अजीब सा दावा करने जा रहा हूं। जितने यहाँ 50 साल से बड़ी उम्र के बैठे या 45 से प्लस है ना, अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं आप सबसे पूछ लीजिएगा, आपकी जिंदगी में एक बार कम अज कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको लगा होगा यार बस अब खत्म, फंस गए भाई, बड़ा मामला आ गया है, अब नहीं निकल सकता, इधर से निकलूंगा कैसे। और आप ऐसे निकले होगे कि आज जब आप सोचते तो आप हैरान है, यार मैं उस प्रॉब्लम से निकला कैसे। कैलकुलेटर कहता था कर्जा बहुत हो गया है, नुकसान बड़ा हो गया है, पैसे फंस गए कहीं, कोई पैसों का मामला हुआ होगा, कोई बीमारी का मामला हुआ होगा, कोई फैमिली प्रॉब्लम हुआ होगा, मगर आज सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं। ऐसा हुआ है, सबके कई लोगों के सर हिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देता है जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। जो लोग इस भरोसे से हट जाते ना, देखिए व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम तवक्कुल को छोड़ते तो उसका पता है प्रॉब्लम क्या होता है। मैंने मेरे बयान का टॉपिक आज हमने इसीलिए रखा, तवक्कुल जरूरी क्यों है। आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, आज सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आज लोग जनाब अल्लाह से मायूसी की बातें कर रहे हैं, क्यों, तवक्कुल खत्म हो गया। तवक्कुल एक्चुअली एंटी डिप्रेशन है। अगर आप भरोसा अल्लाह पर कर लेना, दुनिया की कोई भी चीज सामने आ जाए, हमें किसी ने आग में नहीं डाला है, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला ना है। ऐसे बहुत सारे बदर का वाकया हमने सुना, 313 लोगों को क्या था जज्बा, तवक्कुल था कि अल्लाह के नबी साथ हैं, हम राजी हैं, और अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। तो एक्चुअली ये डिप्रेशन से निकलना है, सुसाइड के ख्याल दिमाग में ना आए, तो हमें स्ट्रांगली अल्लाह पर बिलीव करना होगा। ये आयत बता रही है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा इधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ कुरान। अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, और अल्लाह पर भरोसा कर लें, फिर देखें आप कैसे निकलते हैं। हम दुनिया वालों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं आज आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ना बताया करो दुनिया वालों को अपने मसाइल, हाँ मत बात किया करो। कोई कुछ करता भी नहीं है और कर सकता भी नहीं है। मेरी बीमारी कौन दूर कर सकता है, मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि सारे मसाइल हल होने अल्लाह की बारगाह से हैं। दुनिया वालों से हम बात करते हैं ना, लोग एंजॉय करते हैं, लोग हमारी बात पर मजे ले रहे होते हैं, हमारे सामने नहीं कहते, हमारे बाद लोगों को बताते हैं, आया था मेरे पास, इसका फला मसला है, इसका फला प्रॉब्लम है, हाँ हाँ बड़ी बड़ी बातें करता है, ये वाले प्रॉब्लम में। यानी हमारी प्रॉब्लम से दुनिया वाले एंजॉय कर रहे होते हैं। क्यों बताते हो दुनिया वालों को भाई, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। वो शायर कहते हैं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा। और क्यों हो मायूस ऐ मरीजों तुम, क्यों हो मायूस ऐ मरीजों
तुम आओ दारो शिफा मदीना है। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नजर रखनी है, हमने दुनिया वालों को नहीं बताना है। तो हमें अल्लाह पर जब भरोसा होगा ना, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप अल्लाह से बातें किया करो,